kung Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Fast pa sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds.
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginhanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-isip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves.
93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa ba gihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? Tugyuti nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa Tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan o kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan. Sige hapon, kini ang inyong ubos nga alagad sa kahangin ang inyong Ate Miriam. Mag-uban ta karong adlaw nga Martes, pitsa 24 ni buwan sa Hunyo tuig 2025. Uwani ko ninyo hangtod alas 4 ang takna sa kahaponon ning Tulumanong mga haggawhaw sa dughang samaran. Siyempre, uban lang maghihapon ang inyong ubus nga alagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Mabati ta live sa Najib Cubio Facebook page or makita ta live sa Najib Cubio Facebook page, sa Dayagova Facebook page o sa Marian FM Facebook page o mabati ta o madungoga sa dial sa inyong mga radyo nga 93.5 Marian FM. Kumusta man mong tanana karong adlaw nga Martes, manghinaot ko nga namo sa kapiskay sa inyong mga panlawa samtang nagtan og naminaw sa atong programa. Kumusta nga itong mga kaigsuunan sa itong mga kasikbit nga lugar sa Helongos, sama sa Inupakan, Hindang, Baybay, o sa Bato. Kumusta mong tanan? Kumusta po ng mga kabaryuhan sa Helongos nga naminaw karon lakip na ang San Agustin, Hitudpan, Agutayan, Liberty, ug syempre ang Bagumbayan. Kumusta mong tanan? Daghang salamat sa inyong kanunay pag-uban sa atong programa. So karong hapuna, ako mong basahan o balak gikan sa Bisaya Magazine. So kining Bisaya Magazine usa ni siya sa pinakakaraan nga basahon sa tibuok nasod, no? I-publish ni siya sa mantalaan nga Manila Bulletin, kanang newspaper nga Manila Bulletin, ug na siya mga anak nga sama sa Bisaya Magazine ug ban pang mga magazine sa nagkadayang dialekto sa Pilipinas. Sumubasa tag Sugilanon gikan diri, ubay-ubay na tag mga napatik nga Sugilanon gikan sa Bisaya Magazine, di ba? Ay ako nang i-share ninyo ang ubang mga Sugilanon nga mabasa nato diri. So, kaya atong Sugilanon, no, kung ano na mo yung mga kasinatian sa kinabuhi, mga balak, ipadangat ka na sa Dea Guapa Facebook page kay aron ato ka ng basahon. Anything goes ang atong programang mga hagawhaw sa dughang samaran. Huy, time pa. Kibaw mo mong hapit na ang anibersaryo sa Marian FM, ang ikaupat kapag sa ulog sa anibersaryo karong maabot na July 8, no? July 8, 2025. Upat na katuig. Imagine, upat katuig nakasurvive ta. Congrats sa Marian FM. Ug syempre sa atong station manager na Jiba Cubio. Hello dahil sa atong mga Dianatics na nagtanaw karon. Akong mga Dianatics sa Davao City. Akong Dianatics sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, taga Surigao del Sur, ug sa tanang dapit sa Pilipinas, ug ang atong Dianatics sa Hong Kong, Love Rose sa Ginaldo, atong Dianatics sa Dubai, Ma'am Journey or Ma'am Josie Bilbar Napa. Daghang kayong salamat sa kanunay nga pagsuporta. Hinuday sa kong katambayayong sa pagpakatap sa Dea sa tibuok nasod og sa tibuok kalibutan. Ang LBC, hello sa mga taga LBC, pinangunahan syempre sa ilang
team head nga si Ma'am Lizelle America. Hello ninyong tanan. Og tuod man no dili ta maglangay atong basahon ang usa ka balat gikan or sinuwat ni Wilfreda Cabosas sa balak nagluhag ang naptalina sa aparador ni Lola. Usa kini ka balak nga napatik sa Bisaya Magazine. So ako nga basahon ang naptalina sa aparador ni Lola. Tulo na katuig ang miglabay gikan sa pagkamatay ni Lola. Ug tulo na pud katuig nagasikog balik-balik sa iyang kwarto. Kada gabi ko nga magsigig duaw sa iyang gibiling aparador. Ug sa di pa nako biyaan ang iyang lilawak, akong paundayunan ang bata nga musimhot sa iyang aparador gikan sa gamayng kang-as sa pultahan niini. Kalami sa humot sa naptalina naa rasiya. Usa ka adlaw ni ana nakadesider ang bata nga ablihan ang aparador. Mas isog siguro ang humot sa naptalina kun abli na ang aparador. Sama sa unang pag-abli sa bag-ong libro, inanay nga giablihan sa bata ang pultahan. Ug nang hinam-hinam nga mas isog ang humot sa naptalina. Sa pag-abli sa aparador ni Lola, nialisbo ang naptalina. Adunay nagginusarang daster ni Lola, apan walay naptalina. Ang naptalina sa aparador ni Lola, balak ni Wilfreda Cabosas sa Bisaya Magazine. Daghana kaayong salamat si Wilfreda, no? Sa atong mga kauban sa buhat, usa ni siya ka mga hagtik nga bisan ganig ako ang kuno nato no nga atong panahon malukop yung scroll sa Facebook, di ba? Scroll dito, scroll doon, so wala na gyud tayo panahon mubasag mga sugilanon. Apan kibaw ba mo nga more than Facebook, mas lami gihapon magbasa og mga tinuod nga mga magazine, tinuod nga libro gikan sa mga tinuod nga basahon. Dili lang sa Facebook, no? Kay the more good no nga murag ato ning mabasa, the more nga murag ma-enhance pud ang atong vocabulary, labi na no sa atong kaugalingong pinulungan. Matod lagi sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong nga magmahal sa sarili nga wika ay mas mabaho pa kaysa malansang isda ambot sakto bako. Mas mauna. So importante gihapon no nga duhanas ta sa mga pinulungan nga sama sa English, Tagalog, uwan pa, apan mas importante gihapon nga mas makahibaluta sa atong kaugalingong pinulungan. Ako dili sa ingon nga dili ko ka mao mo Tagalog o dili ko sa ka mao mo English, pero mas ako yung gihangop, di ba? Gihangop gyud ako ang pagsulti og Bisaya, pinulungang Bisaya. Kaya alang nako no dili pwedeng mamatay ang Cebuano or Bisayan literature. Inahanglan natong ipadayon ug kami isip magsusulat sa Eastern Visayas. Mao jud na among gipaningkamutan no nga dili mamatay ang atong kaugalingong katitikan, ang atong kaugalingong pinulungan, ilabi na diri no sa pagpatik og mga sugilanon nga nasuwat sa atong kaugalingong pinulungan. Subay ni Ana, o di ba? Subay ni Ana, karong hapon na ako mong basahag usa ka sugilanon. Usa ni siya kanindot na sugilanon nga giuluhan og asara to. Actually dugay na ni siya. Ang una ni siya higayon nga napatik sa Bisaya Magazine is nato pang Marso 15 or March 15, 1937. Dugay na kayo. Apan subli ini siyang na-publish o gisuwat sa Bisaya Magazine or subli nga gisuwat or gi-publish ngadtong June 12, 2019 ni Casiano Cabagnot, no? Siya ang usa sa mga nag-revive ani nga sugilanon. Ang kining sugilanon, usa ni siya ka sugilanon nga giuluhag
ang mamumuno sa mga higante. Paminaw mo kay tagsa na balabiyata makadungog og sugilano, no? Ako mong basahan. Naasa nga ako ang iyong storyteller of the day, no? So dili na ko maglangay, ako nga basahon o kinahanglan no natay quiz hindi ko man ako basa ani nga sugilanon. So, mao na ni siya. Sa unang panahon sa Inglaterra, may nagpuyo nga usa ka anak sa magbabaol nga ginganlan og si Juan. Dili halayo sa gipuy-an ni Juan, may higante nga si Carmuran nga nagpuyo sa usa ka langob. Kini si Carmuran may gidakong sama sa napulog duha ka tawo. Sa usa lamang ka pagkaon siya nagkinahanglan gayod og 6 ka buok baka og napulog duha ka buok nga karnero. Kini iyang kawaton gikan sa binuhi sa mga tawo. Busa si Juan tungod sa iyang kabilyako og kamabinakon nakahuna-huna og paagi sa pagpatay kang Carmuran. Usa ka gabi ini ana nga madulom kaayo, si Juan nagbuhat og usa ka litag na iyang gitabunan sa mga dahong laya. Sa may kaadlaw nga nahuman ang litag nga duol sa putahan sa langob. Tapos niini migamit si Juan og budyong nga iyang gihuyop taman sa ginhawa. Si Carmuran nahigmata og nasuko pag-ayo. Migula siya sa langob nga nagpangusmo sama sa usa ka tawong ihalas. Sa iyang pagkakita kang Juan, misyagit siya. Ikaw ang bataa ka, singgit sa higante. Patyon ko ikaw ug kanon. Isip akong pamahaw. Ang bilyako nga Juan nagpalayo sa iyang litag nga gitabunan. Ang higante naghinam-hinam sa iyang pamahaw. Mihasmag kang Juan. Ug diha-diha ang higante nahigting kagol sa litag. Nga gitabunan. Si Juan migunit dayon sa iyang dala nga wasay ug giputol niya ang ulo ni Carmuan. Si Juan midagan sa kalipay nga nakaguyod sa ulo ni Carmuran. Ug ang mga silingang magbabaol mihatag kang Juan og ginganlan siya Juan ang mamumuno sa mga higante. Tungod sa garbo nga iyang naangkon, si Juan nakahuna-huna sa pagpatay sa usa ka higante nga ginganlag Blunderbore nga nagpuyo sa usa ka palasyo taliwala sa lasang. Usa ka buntag ni ana, si Juan milakat paingon sa lasang. Tungod sa kalayo, giabot siya kakapoy og nahikatulog siya. Sa iyang pagmata, nahibulong kaayo siya kay wala na kahoy nga nag-alirong kundili usa ka palasyo. Sa pagkasayod niya nga kadto palasyo sa higante nga iyang gipangita, mikurog siya sa kalisang. Mipasiplat siya sa tambuanan og nadungog niya ang hinilak og inagulo sa mga alaot nga dinakpan sa higante sa usa ka lawak. Tungod niini, nalisang kaayo siya. Pastilang paita. Kinahanglang mangita gid ko paagi nga makalingkawas. Ako ning palasyuha. Matod pa ni Juan. Igong nakabungat siya ni ining pulunga. Nadungog dayon niya ang kupabildo sa duha ka higante. Sa pagsiling pa niya sa tambuanan nga binabagan og puthaw, nakita niya nga mabisita si Blunderbore nga usa ka higante. Sa paglingi ni Juan, maoy ming tabo sa iyang pananaw ang usa kanilukot nga pinising puthaw. Gibuhatan dayon ni Juan og laang ang pinising puthaw ug iyang
gitunton sa tambuanan sa pagsulod gayod sa duha ka higante. Samtang ang tumoy iyang gihigot sa rihas nga puthaw. Maayo gayod nga pagkatimpo kay nabitik ug namatay ang duha ka higante. Ipamuhian ni Juan ang mga banay nga harianon. Tungod sa ilang bag-ong kagawasan, si Juan gipasidunggan sa mga tao. Ang kabantog ni Juan nabati sa mga mulupyo sa galos, pulo nga atbang sa Inglaterra, mga wala paginhawaas sa kahadlok sa usa ka higante nga may duha ka ulo. Gidapit ug miadto siya. Ang kabantog ni Juan nabati sa iyang pag-abot sa palasyo sa higante, giabi-abi siya niini. Si Juan natingala og nalisang, apan ang higante maabi-abihon ug ang iyang kalisang napapas. Si Juan gihatagan og higdaanan sa higante, tapos pakana sa makabuhong nga panihapon. Si Juan nahibalo ng daan, nga kining higantiha may upat kahibulungang butang nga si Juan nakahuna-huna sa paghupot. Usa ka Amerikana nga tagulilong, usa ka gura nga makatug-an sa buot ipangutana, usa ka hinigiban nga makaputol sa tanang butang, ug usa ka parisan sa sapatos nga mulupad sama sa langgam ug makusog pa kaysa hangin. Sa iyang pagkatulog, gipukaw siya ug usa ka tingog nga nagtug-an kaniya nga puspusan siya sa higante sa tungang gabii. Mitindog siya sa iyang higdaanan ug nangita og paagi aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Sa suok sa maong lawak, nakita niya nga may dagkong kahoy nga pinutol-putol. Mikuha siya og pila ka buok nga kahoy ug iyang gibutang sa iyang higdaanan ug gitaptan niya sa habol samtang siya didto matulog sa ilawom sa katre. Sa pagkatungang gabii, misulod ang higante nga nagdala og puspos nga dako kaayo. Sa walay kuti-kuti, gipuspusan dayon sa higante ang higdaanan ni Juan sa makadaghan. Adios amigo ko, ikaw ang akong panihapon. Matod pa si higante. Si Juan na higatawa nga nang gibuhat sa higante. Ikuha niya ang nabasag ng mga kahoy ug natulog siya pagbalik sa katre. Sa pagkabuntag, si Juan dala ang kaisog niadto sa lawak sa kananan di namahaw ang higante. Ang higante nahibulong kaayo kay si Juan dakong buhi. Milingkod si Juan at bang sa higante ug nagpasagad lang og kaon sa walay kukahadlok. Naghuna-huna siya paagi na iyang ihadlok sa higante. Samtang ang higante wala makakita kaniya. Gisulod niya ang usa ka panaksang dugo sa usa ka puyo nga guma og iyang giluklok dapit sa iyang tiyan. Pagkahuman gayud sa iyang pamahaw, si Juan misulti sa higante. Dili ikaw makadunggab sa imong kaugalingon, nga ikaw dili madaot. Tanawa ako. Migunit si Juan sa kutsilyo ug iyang gidunggab ang iyang kaugalingon sa dapit nga nahimutangan sa guma ug miagas dayon ang dugo sa salog samtang si Juan mikatawa lamang. Ang higante wala makaako sa pagtan-aw nga hilabuan siya sa kalaki. Migunit gilayon sa kutsilyo ug gidunggab ang iyang kaugalingon ug ang higante namatay dayon. Ipangita dayon ni Juan ang upat ka butang ug iyang gidala ang Amerikana, sapatos, gura ug hinagiban sa iyang pagpauli sa ila. Sa pagpadulong niya sa ila, siya nahisalaag sa laing dalan ug nahitukma sa usa ka palasyo sa hari nga iyang giluwas gikan sa higante nga si Blonlibor. Tungod sa iyang kalipay sa pagtan-aw sa nakaluwas sa ilang kinabuhi, gituyuan gayud si Juan paghatag usa ka makabuhong bangkete. Sa tunga-tunga sa ilang pagpangaon, pahibalo ang usa ka sundalo nga may usa ka mabangis nga higante nga nagpaingon sa palasyo.
ang tanan nagkabuang pagpanagan. Ayaw lang kamo kalisang, patyon ko kanang higantiha. Nisulti si Juan sa dayon na niyang sulob sa Amerikana nga tagulilong o nagsulob sa sapatos ang mudalakan niya sa gawas sa palasyo sama sa hangin. Sa layo pa sa palasyo, may taytayan nga nahimutang. Ang higante nakapanimaho og dugo sa tao. Si Juan ining taknaa wala igkita sa higante tungod kay nagsulob man sa Amerikana nga makapawala kaniya. Iyang gihubo ang Amerikana ug ang higante nalipay kaayo abi kahan niyag mukauna niyag makauna si Juan. Dakpauna ko matod pa ni Juan. Ang higante migukod kang Juan apan ang sapatos midala kaniya sama sa hangin ug milusot siya sa taytayan. Sa paglusot sa higante sa taytayan, si Juan dito na sa itaas nga nagbakyaw ng daan sa makamahait niyang hinagiban. Sa paghimaw, gayod sa ulo sa higante sa luyo sa taytayan, gihabas dayon niya og milagpot diha-diha ang ulo sa higante sa layong dapit. Ang mga tao nga nananaw nangalipay kaayo kay napuo na ang tanang higante didtong dapita. Ang hari sa hilabihang kalipay miatubang kang Juan o gihatag sa kamot sa iyang bugtong anak. Kini ug si Juan giusa dayon sa tubangan sa hari. Pagkamatay si hari, si Juan maoy mipuli ug ang magtiayon nagpuyo nga malipayon. Mao ni siya no ang mamumuos sa mga higante. Di ba? Nakalungog tag usa ka sugilanon kansang tagsaragin nato mabati lagi tungod lagi karon kay sa modernong panahon. Apan mabasa ni nato syempre sa mga libro sa mga sa tunghaan no labo na katong napay mother tongue pero I heard karon murag gitangtang na ang mother tongue sa elementarya murag gipulihan ni siya og kanang mas maka subject nga murag aral basa o aral kanang mas more nga makaantigo ang mga bata lig mo basa gumikan kay nasuta man sa mga magtutudlo nga daghan karon ang mga nag-eskwela apan labiha nga hinaya mo basa og dili pag yun ka mao mo basa mao na nga murag na napoy bag-ong gi-implement ang DepEd diin subject kuno sa grade 1 to grade 3 lima na lang kabuok para gyud kuno ni mahasa ang abilidad sa mga bata sa pagbasa o sa numeracy pod no so mauto siya lagmit no nindot man na mo kuana mo basa og mga sugilanon kay mura man pud tag dadon sa laing lugar di ba kung magbasa ta og sugilanon mura man tag gidala sa laing lugar especially kung ang atong gibasa is nindot kaayo mura pud tag makuan kung asa sila dapit ni adto ma-excite pud tag apil ba no ang ato ling oras karon alas 3:22 syempre ang oras atud kanato sa Dea Skincare Products sa Dea mugwapa na mumamolds ka pa diin karong July 8 dungan sa anibersaryo sa Marion FM magsaulog usab ang Dea Skincare sa ilang sa atong usa ka tuig nga kasumaran. Hello di ay kang Mama Bilbar Jusinapa sa Dubai. Ug hello sa tanang mga Dianatics nga nagtan-aw karon sa atong programa. Hello kaninyong tanan daghang kay tag mga sorpresa alang sa atong mga suking Dianatics no aduna tay ipang hatag nga mga papremyong ginagmay apan kinasing-kasing no isip ini pagpasalamat sa walay puas ninyong pagsuporta sa atong mga produkto sa DEA. No, humana sa maabot nga anibersaryo sa DEA, daghan tag mga kausaban lagmit sa atong mga produkto, daghan tag ipang-improve no, mo na atong trabahoon puhon no. Atong paningkamutan sa DEA nga makahatag ta og mga luwas, epektibo og mga makamamods nga mga produkto no. Kana nga paningkamutan na nato no mao nga buhaton nato ang tanan para mas mapalambo pa ang atong mga produkto sa DEA. Anyway, kanang daghan tag mga produkto sa mga bagong viewers karon daghan tag mga nagkalain-laing produkto gikan sa lipstick,
lotion, nagkadayang sabon og mga serum ug uban pa. I-follow lang kanunay ang Daya Guapa ug ang Daya Skincare para updated mo sa mga produkto sa Daya. Anyway, nindot ang atong sugilano na karon na. Nindot ang atong sugilanon karon gumikan kay kuana. Kining mga ingon aning sugilano no kaning mga katuhan da dili ba no kining mga sort of mga sugilanon nga mga mananap, mga pagpatay-patay mga higante ug uban pa nga makita lang nato sa mga salida. Mabasa lang nato sa mga libro apan sa tinuod nga kinabuhi wala gyud ni mahitabo no nga adunay tawo nga mopatay og higante. Apan adunay mga tawo nga mopatay og dungog sa isig ka tawo. Unsa man pagpatay og dungog no kana kay kanang imartis nimo ang imong isig ka tawo no nya manabi kag mga butang nga dili tinuod di ba? So usa na siya sa makapatay og dungog sa usa ka tawo. May lang giingon nga mura kag naglakaw nga wala nay ulo gumikan kay mura gikuan nakagiligid nakaglibak sa mga tawo nga wala nakaangay nimo. But anyway no, mapasalamaton kaayo ko nga ang mga libak ninyo sa Daya positibo na ako ni migwapa ni humot na ang besh di ba ni hayag na jud ang pamanit gumikan kay mao lagi permi man silang nigamit sa mga produkto sa Daya unya consistent jud nila no dili man ta pwedeng makaingon nga hala wala ni epekto ang Daya pero mamutang ra lagi kag makahinomdom mamutang ra kag ganahan so kinahanglan jud dili lang ang produkto sa Daya bisag unsang produkto inyong gamiton kinahanglan gyud nga consistent is the key jud no kana nga permi gyud ninyong gamiton dili lang kay gamiton kung ganahan gamiton kung makahinomdom so consistent lang gyud ta diri dapita kay ato man yung makita sa atong mga Dayanatics nga nagamit permi sa Daya nga aduna jud epekto sulod sa dulan nato usa ka tuig gamay push na lang jud wala na lay buwan no wala na lay buwan usa na ta ka tuig nga anniversary nga ato yung makita ang mga changes adtong mga panit adtong mga tao nga nagkuan bitaw ka nang padayon yung nigamit sa Daya kato yung kumbaga dinyos ang paggamit sa Daya kana yung nigamit sila jud kung kanus required buntag hapon gabi ang lotion apply gid siya dako daghan kayo mga dagkog kausaban kamo kung ano na mo yung mga experiences ano na mo yung mga singan ani mga kasinatian nga nabati gumikan sa Daya hala i-PM na kay basid kamoy akong mapilian para hatagan og mga premyo sa umaabot nato nga anibersaryo so daghan tag mga hatagag premyo no nga pag-abot sa atong anibersaryo po na sa July 8 hapit na jud na konting kembot na lang no konting kembot na lang og mag-anibersaryo na ang Daya. Anyway, nakalimot kong chika kagahapong adlaw di ay chika lang gud tagod kay wala man ang akong usa ka cellphone no nanapod ko tuwa lagi sa akong anak so yang gida kay wala man lagi migahapon kay ni ato mig division so yang gidala kay para makapapicture siya ngadto sa mga wala niya nasuwat kagahapon usually di mo gina siya magdag cellphone pero nagdala lang siya kay basig kuno daghan kaayo dili niya maataman og suwat pa so yang gipicturean so mao na nga wala ko cellphone magamit para sa atong mga sugilanon but anyway mao na lagi to kagahapong adlaw didto mi sa division office no sa Palo or sa Tacloban no didto mi nakigatubang mi sa assistant sa supposedly si Mamagan pero na may kalit na lakaw gahapon si Mamagan ang district superintendent division superintendent nga mao na nga giatubang gihangop mi sa assistant superintendent nga si Dr. Pilinyo no nga tanan nga suporta ilag yung kuan para sa atong asa kong anak lagi siyang umaabot nga pakigbugno sa natad sa mathematics sa umaabot nga gusto pohon sa Hong Kong no ilang malipayon kayo ko kay malipayon milang gidawat kahapon gi-pledge lang suporta dili lang moral pero financial daghan kayong salamat rag na mga memo nga pagahimuon para maging official ang unsa man nga mga financial support nga ilang ihatag nga ipaagi nila sa
eskwelahan. Mapasalamaton kaayo ko, mapasalamaton kaayo ko no, sa Ginoo sa iyang gihatag nga talento sa akong anak. Anyway, atong oras 3:29 na. Hello dahil sa mga taga Rusman, Modesty Supply nga sa kanunay na minaw sa atong programa Hilokang Manasanta. So sa umaabot nato nga anibersaryo, lagi palitan na lang ko no agad. Dili na lang ko no mga hagawhaw sa dugang sa mora ng atong ititle ng programa ha. Sa mga hagawhaw sa day. But anyway, no, saksak sinagol na lang gud ta ani nga programa. Sa umaabot pohon nga actually ang promo nato is magsugod siya July 7 taman July 8, no? So ang mga tindahan nga adunay nagbaligag deya is makapalit pud mo didto or sa kanang makapalit mo deya didto pud manghatag pud sila makakuha bisag asa mo palit ng mga tindahan sa deya within Hilongos na amoy makuhang mga freebies sa deya, no, until supplies last, no, wala na pud tay ikahatag kung mahurot na. So paulhanay lang kung kintahay mo palit mo sa Rusman pohon, kung napay nga to stock sa Rusman pohon, sa mga atong mga ipangregalo, so mahatagan mo, pero inig-adto ninyo, ug wala na, kay dili biya daghan. Actually, dili kayo daghan ang akong mga ipang-apod-apod nga regalo, gumikan lagi kay, dili man po dinana kadako ang atong gihan ay nga budget para ani, apan, ubay-ubay yun. Kay ako gining gipaningkamutan nga mahatagan ang atong mga dianatics ug ginagmay nga pahalipay. Sa Rusman pohon aduna kung adto mo mopalit starting July 7 to July 8, makakuha mo nga itong mga freebies gikan sa deya. Sa Nielbana pohon, asam ni Nielbana tapad sa Dungganon, makakuha gyapon mo mga freebies gikan sa deya. Unya sa Ambit Store pohon, kung adto mo mopalit og mga deya skincare products, makakuha lang gyapon mo mga freebies gikan sa deya. Unya kung adto mo mopalit sa Arky Variety Store sa Makinas lang gihapon makakuha gihapon mo nga freebies gikan sa deya. Kung ana mo mopalit sa Miriam Gasoline Station, syempre makakuha gihapon mo mga freebies gikan sa deya. Pero paunhanay lang ta ha, first come first serve basis ta. Gumikan kay sama na lagi sa akong ginaingon, dili manin ana kadaghan ang atong ipang-apod-apod. Actually, daghan siya. Pero sa kadaghan ninyo, dili jud nako maataman. Actually, no, mapasalamaton, loud and proud ko nga, ubay-ubay na jud ang atong mga dianatics, especially din sa Hilongos, o sa Mindanao. Daghan na kayo tag dianatics, o sa Luzon, o yun man sa Cebu. No, daghan na yun tag mga dianatics. Mao nga, agoy, dili jud nako kanang masubraan kadaghan ang akong ipanghatag, no. Ako lang jud giigo-igo nga malukop na to tibok Pilipinas. Imagine ha, tibok Pilipinas pero ginagmay ra lagi ang mga freebies nato is naarag gid siya sa Hilongos area. Kay ang atong mga distributors from other kanang part of the country is daghan pa sila stocks, no. So wala pa ko kapadala nila ngadto og kanang bag-o kay daghan man lagi kay sila gikumpra the last time. Pero if ever mangumpran sila before sa anibersaryo, ako na silang maapilan og mga freebies gihapon sa deya nga ilang mapang-apod-apod gihapon sa ilang mga suking dianatics dito sa Mindanao, ingon man sa Cebu, no. Pero kining sa Cebu anytime man nino kay kanang kining atong dianatics sa Cebu, dool naman ning Cebu, dali ra mo abot lito 3 days ra. Gantahay kuan makaabot pa ni sa deadline, no. Posibleng dungan sa atong anibersaryo ang atong mga resellers sa Cebu makadungan lang gihapon panghatag sa atong mga ginagmayng pahalipay. Sumauto siya. Hello ninyong tanan. Pasensya na mo kung dili na po nako matan-aw ang inyong mga comments, mga message kay wala man ni akong cellphone oy muraga kay nang kuan man ni siya. Kanang nagluib naman na ako pero kay dili naman di alagi ang mga message. Si Ma'am Vilbar Napa Josie nagtanaw sab karon, si Ate Vilbar, si Ate Delia Balanay, si Lisita Perez Lanik nagtanaw sab, si Daniels Tarts,
nagtanaw mayong hapon dong, daghang salamat sa imong pagtanaw. So ma'am, ang mangutana si ma'am og tag-pila, depende sa kung unsang product ang imong ipangutana ma'am, kay daghan man tag product, lain-lain og presyo, like example, pero lain-lain po tag presyo like sa kada lugar ha, like sa Visayas area, sa Mindanao, syempre atong masabot na sa Mindanao medyo taas tag presyo compared sa dili sa Visayas, no? So kung dili sa Visayas area, depende gihapon na sa mga reseller kay najud tay SRP, pero usahay man lagi makinegotiate man ni ating reseller, especially kung utangon. So mas mutaas siyang presyo. Pero gamay ragod ang ilang patong hapon. Pero example, there is sa Visayas area. Visayas area, I'm talking of Visayas area. Sa atong sabon nga glota na niacinamide, 75 siya. Okay? Visayas area ha, lahi ang presyo sa Mindanao ug sa Luzon. Okay? So, ato lang nang klarohon kay usahay lagi kanang dili na ako mapangutan nag-asa nga lugar ba nga maka-fresh kog nana. Syempre lahi siya kung adto sa tayong lugar kay mo SF pabiya mo or mo bayad pa mo shipping fee. So mauna, pero kung dili magbase sa sabon nato halimbawa natay tag 75. So atong ma-conclude nga atong pinakabaratong produkto kini din nga diri sa Visayas is kining kuan gel 10 kay 70 siya. Visayas area, okay, Visayas area, 70 lang siya. So, laylay lang atong mga produkto, mga ranges from 70 to 330 Visayas area. Pero syempre, ako tuhon, lahi siya presyo, Luzon, Mindanao, o ang depende po na sa sabot sa mga resellers kung ilalagay pa utang. Pero natay SRP, okay, natay SRP. Anyway, nga, salamat jud kaayo no. Ako mapasalamaton jud sa kanunay balik-balik kung mura kong sirang plaka. Mapasalamaton sa kanunay nga imagine for 1 year nagkalami ang paggamit sa atong mga genetics sa atong mga produkto no. Mao nga mapasalamaton kaayo ko. No, mapasalamaton walay puas no ang atong pasalamat jud sa kanunay nga gisuportahan ta. Ug sa mga wala pa nakasuway, sige kakita sa atong mga post, try mo. Dili siya kawalan sa budget sa inyong panimalay kay dili man siya ninana kamahal. Mingon mo nga dili mo mangarte pero sure ko maligo mo. Gamit mo sa sabon sa Dea, nindot yun siya epekto sa inyong lawas, maka nila pa to ibalik ang ilang self-confidence kay naagyo sila nakitang mga kausaban, naagyo sila no. Ang ako lang ani usahay lagi mag-guilty pud tano kay dili gud ko ani laging magpatog tag bata makapil kog katog so dili ta makhimo sa tong mga routine. Pero always tang manabon ha, maligo ta. Manabon ang nagkadaiya nga product sa Dea sama sa Dea glota niacinamide, Dea tawas niacinamide, kaning pampawa sa baho nga sabon, natay papaya, natay kojic acid, natay babad soap. Kining babad soap 10 times siyang makaputi kung itandi sa ubang mga sabon. Gumikan kay mas daghan siya mga active ingredients. Kinahanglan lang nimo siyang ibabad 10 to 15 minutes, no? Unya, kana nga, mao lagi, natay mga pangutana dire. Okay, hala. So, atiyam, tagpila man di ay ang imong lotion kanang pwede pod sa dagway. So, Visayas area gihapon, or diri sa Helongos, especially sa Helongos, is 250 siya. 250 ml po. Dito nga itong lotion, kaya pwede na siya sa dagway o sa tibok lawas. Kinahanglan lang kang mamutang 10 to 15 minutes before ka magpainit. At yama sa gani, mabasa ng imong sugilanon, kato about sa higante ba to? So, mabasa siya sa Bisaya Magazine. I think i-search lang ninyo ang title nga ang mamumuos sa mga higanti. Mugawas na siya sa Google, no? Sa kuan, makita naman po ang mga sinuwatanan sa Bisaya Magazine. Mabasa siya online. Mabasa siya online mo. I-search lang ninyo ang Bisaya Magazine. Makita na ninyo mga nagkadayang sugilanon nito. Or kung ganahan mo musuwat, mabasa sa akong sinuwat, pwede na kayo niyong i-search ang akong pangan. Okay? At yama, pwede kong magpahagaw-haw nimo. Of course, no? Pwede kayo, i-PM lang ko, daghan tag hisgutanan na bisag unsa pwede nimo ipahagaw-haw, pwede nimo itago ang imong pangan para dili mahibaw-an nga ikaw di ay na. Daghan tag actually daghan itong mga sugilanon nga basahunon, pero kini lagi nga
daghan kay tagsugilanon nga mga gipang chika sa atong mga suking tigpaminaw, pero dili lagi sa kanunay nga tuam ko na sa akong sa cellphone ng mga files nga to nga ako nang gigama daan ba gikan sa chika akong gi-translate into reading unya kuan man. Kaya may mga panahon lagi nga wala na ako ang usan ako ka cellphone nga tuang ako mga files sa sugilanon, so dili na ako mabasa. Kung inyong mabantayan na mga panahon wala ko mabasa nga sugilanon, but anyway kining atong programa anything goes, no? Unya, pero kung gusto mo mga seryosong mga programa, gusto mo mga kanang mga dinagko, ninadyo pa to mga dinagko nga programa, paminaw mo sa programa ang Hilongos atong lungsod. Inyo na siyang mabati alas 9:45 sa buntag ngadto sa alas 11 sa buntag, Tuesday to Saturday, no? Programa na sa Marion FM 9:45 to 11 every Tuesday to hangtod Saturday. Mga kuwan po na siya, mga nagkadayang hisgutanan sa nasod ug sa atong komunidad, no? Mao nga mitamog seryosong mga hisgutanan nga kanadyong consistent jud sa mga issue sa nasod, consistent sa mga issue sa atong komunidad, paminaw mo sa Hilongos atong lungsod. Pero kung ganahan ra mo mag-chika-chika, update about sa DEA skincare products, update sa mga hisgutanan sa kinabuhi, hala, paminaw mo sa mga hagawhaw sa dughang samaran, Tuesday ko to Friday rata, 3 to 4 p.m. ning atong programa, no? Kada Tuesday ko to Friday, apan akong mangayo kong dispensa ninyo kung ano na lagi mga panahon nga dili ta maka-on air, gumikan lagi kay daghan man tagi asikaso, no? Dili gud kaya na nagnapa ko sa dan, dili man ako kaya nga kuha, usahay ko signal, usahay mo tuyo ko sa mga resellers sa mga nagkadaiyang lugar diri sa Leyte, so dili ko makahagawhaw, no? Kaya kalay sa Ginoo naman tay mga daghan ng resellers na akong tuyok-tuyokon every time kanang magpa-adto sila, magpahaton, magpa-restock, so kanang mga panahon na dili na jud na ko madala, no? Mao na nga nay mga panahon nga wala tay hagawhaw, pero as long as kaya sa atong oras, as long as kanang itugot sa kahigayunan maningkamot jud kung makahagawhaw, kay ganahan jud kung magtikaw-tikaw sa kahanginan uban sa akong mga suking kahagawhaw ug sa akong mga suking Dianetics, no? Unya mo na to. Basta tag mga okay. At tiyam, dili na ka magpa-contest sa balak sama sa inyong gibuhat sa una ni apel biya ko pero wala lang kadaog. Basig makadaog na ka next time. Wala pa sa pagkakaroon, wala pa koy pa-contest sa wala pa nahisguti ang pa-contest sa balak. Sa una natay sponsor nga very generous, if I remember it right, ang atong first prize sa una is 4,000 pesos. 4,000 ba to? 5,000 sa first prize sa balak, no? Balak sa tigi sa balak sa Marion FM. Dagko kay tag mga premyo, napatay mystery man nga nituyok sa mga masakpang maminaw sa Marion FM, pero sa pagkakaroon lagi kay medyo nagkanihit ang budget, o di ba? So wala pa no nya, busy pud lagi ko, dili ko kayo ka-accommodate sa mga balak, dili sa pagkolekta gikan sa atong mga nagkadaiyang suking tigpaminaw. Pero soon, gusto ko nga ibalik gihapon ang tigi sa balak sa Marion FM. Bisag ato lang premiuhan sa mga DEA skincare package, kabuhayan package, no? So, sa mga gusto ding mag-reseller, mag-distributor sa DEA, i-PM lang ko. I-PM lang ang DEA Guapa Facebook page kay ato gyud mong hatagan og saktong giya para makapamaligya mo sa mga produkto sa DEA. Kung si Singing Star pa ang atong kahistoryaon, si Ate Lilet, dili man makadato ang pagpamaligyag DEA apan dako di siyang tabang sa atong ginagmay nga panginahanglanon sa adlaw-adlaw, makasustain ni siya pampalit nitong asin, bitchin o buwad, pan o ana nga gawas ana sa monetary makalingaw ang pagpamaligyag DEA kay you are going to meet sa nagadayang tao, makakita ka sa improvement, which is maka-happy po sa imong sa imong part nga ninani day ka epektibo ang akong mga gipamaligyang produkto kay nakakita man kog kausaban gikan sa mga users nini. Ang pinakanindot nga part aning negosyuhan, no, kay kanang mag-follow up bitaw kag kumusta na ang paggamit og DEA nya mo na dayon nga nihayag ng akong panit, nihumot ng akong besh, nihumot ng akong besh. Ni daghag mga kausaban nga nahitabo
tungod sa ilang paggamit sa itong mga produkto. Mo na pinakanindot nga butang nga maka-inspire nako sa pagpadayong pagpalambo sa atong mga produkto, sa pagpadayong pag-innovate sa atong mga produkto. Oras din nato is 3:43 oras sa tud kanato sa Dea Skincare Products. Sa Dea mo gwapa na, mo mamolds ka pa niya sumauto no. So, di ba? Unsay shade sa imong lipstick, ma'am? Shade sa akong lipstick ini is caramel. Caramel ni siya. Daghan jung ganahan ani. Natong gaging adlaw chika na pug ko nipalit ko og kanang lipstick. Nipalit ko sa Jenny's og kanang pagkaon, cake, tiramisu og banana cake. So ganahan siya sa shade sa akong lipstick. So ganahan siya mo palit ko panako nahatod. So mo ni siya ang caramel, matte ni siya. In fairness, will I say matte, no di siya di matangtang. Di ko siya basta-basta matangtang. Ay, matangtang gamay, pero, daghan ka pong mahabilin. So, mo ni siya ang shade sa caramel anyway. Ako na diyang gikuan. Kaya nangutaan naman mo, sa tumagunta mo, mo ni siya ang caramel. Actually, ninot ni siya sa mga pution or sa mga teens ba. Eh, bagay ni nilang kolora. Barato rin siya, PM lang kung pila. Yan ay mga taga Mindanao, Mamina, nasuko na sila. Kaya, joke, ay biyang presyo sa Mindanao. Pero, matik naman na, kay kalayo nga to, mahal kayong kumasahe, di ba? Yeah. Kini po di ay nga akong gamit ko, inyong mapansin. Loose powder ni siya. Loose powder gihapon, daghan kay tatulo ni ka shade sa pution, sa morena. Usa ka ng mga itumon, medyo itumon na. Nindot gihapon ni siya, loose powder produkto gihapon na sa Dea. Daghan kay itang products sa Dea, yung mga tao naglibog na sila kung unsa ilang gamiton. Actually, dili man gusto man ko nga gamay rag produkto sa Dea apan kada tao isa lain gusto sila panginahanglanon. Lain sila mga produktong gipangita. Mao na nga ako kung unsa gipangita sa mga tao, ako pud nang gipailin-ilinan. Tungod og gumikan kay makaproduce man ta, kay nga atong chemist andam og tagana man na mo formulate og mga produkto nga gipangita sa atong mga suking genetics, no? Mo na nga kung unsay ilang pangitaon, magpahimo ta oy, no? Mo na hingabot og 20 ka klase ang produkto sa Dea Skincare Products gumikan kay ay, maingon nga, ate, naba kay lotion nga serum, naba kay bla bla bla. So, daghan kay pangita, o tanang ipangita, ana. Karon ara lang daghana, naglibog na pud mo. Naglibog na kuno sila gunsay bagay nila. So, hiyang-hiyang manggod lang ning mga skincare products, pero ang kalami lang ang goods sa atong mga produkto sa Dea, halos tanang migamit is nahiyang good siya. Gamay ra kaayo ang porsyento nga, wala na hiyang. O kadto pud sila, kadto ang mga tao nga, mugamit rag makahinumdom, hiyang liay, no? Jud nila makita, dili jud nila ma-appreciate ang kaanindot sa atong mga produkto kay mugamit man lag makahinumdom, mugamit man lag ganahan, di ba? So katong everyday gi-career jud ang paggamit sa atong mga produkto sa Dea, kita jung hatag, no? At sa may imong ikatambag, nakoy kalibin karon palahubog kaayo unya wa pa joy tarong trabaho biyay. Joke ra bitaw. Hala, ganahan ko mo i-chika na ko ang kinatibukan sa imong sugilanon para atong masuta kung unsay angay na kong itambag, no? Atong replyan. Usang reply. Bitaw, oy ka lang ang inyong mga kay dili man ta kung inaana bitaw nga gagmay ra kayo mo i-share bahin sa inyong mga suliran, dili kay ta maka-conclude kung unsay ang ibuhaton. Wala man ta kahibaw sa attitude sa laki jud, basig nasukura ka mong nakaingon ka. So i-detalye jud ninyo one by one kung unsa nga mga butang ang gusto ninyong i-chika dire. Mao na nga mas ganahan jud bitaw kung mag-chika ta o i-chika ninyo tibuok ang inyong mga kasinatian sa kinabuhi para kanang kuan para jud ba makibaw tag unsaon na to pagtambag.
Pero ang sure jud ako matambog kung kamo gipangkas karon ng inyong mga panet, gipang tumtom ng inyong dihang mga bilahan, inyong mga sampot nga gusto mo medyo ma-enhance ng color ana, gamit mo sa mga produkto sa Dea Skincare Products. O dyan akong sure nga matambag ninyo atong oras 3:48 na magsigit ang time check kay ang mga nanay nga naminaw sa atong programa nagatang po sila kanus amukuha silang anak siya kanalam kong imong programa atiyam kang akong himuang orasan permi mao na nga magsigit kong time check kay ma-remind sila sa time. Hello day kang Mars Gina Villaruel utro pong Dianatics og kahagaw pag yun. Hello nimo Mars, daghang salamat sa atong mga kanang kahigalaan no nga padayon ang pagpaminaw sa mga hagaw sa dughang Samarano. Masyak na lang ka kay naaday sila sa sakyanan na minaw. Salamat kayo ninyo. Mo na sila ti padungmig ka ng utana na minaw mi sa imong program. Oy, salamat kiligon jud ko. At kinakong San Isidro karon lanog kayo ang Dea. Salamat jud ninyong no. Salamat kayo lanog ang atong programa, ang atong programang mga hagaw sa dughang Samaran. Imagine, ang Marian FM mag 4 years na. So, dili man ko 4 years, dili. Actually, naman lagi mga tuig na nahunong ta sa programa. Apan by heart, no, naagihapon ta uban sa atong programa sa kwan. Naagihapon ta sa Marian FM, unsay mga update, unsay mga latest, naagihapon ta. Galing ang kuwang lang jud pag on air, no, kay gamay pa man lagi si Dea atong panahon na karon kay makamao naman mulingkod mo tanaw TV balik ta dili lang mismo sa Sbianan apan at least no madungog ang atong tingog sa kahanginan. Daghan kayong salamat sa atong station manager Najib Cubio. Okay, batanon pug kuno iyang bana ay chika lagi na natog tibuo kay ugma ato yung basahon regarding sa imong bana di ba? So, mauto siya, no? Hoy, ang oras hapit na jud kaayo. 5 minutos na lang sa dili pa mag alas 4. Tiyaw mo na, magsigir ako yaw-yaw diri. Mudagan ang oras, mudagan ang panahon. Hoy, unsa ko nang gamit sa akong chicks. Gel tent na siya mga kanang madam, Muna siya, mauni nga akong kuan. Daghaning shade actually, ang atong gel tent, barato rin hapon ni siya. Kini siya, ang shade ni sa Choco Brown. Long lasting gihapon Muna shade sa Choco Brown. Di ba? Hindot niya siya ibutang sa cheeks and lips. Muna siya ako ikuan. Di lagi ko kamamamutang, ambot. Amo na lamay. Muna siya basta muna kulon. Mura na kog iring-diringgi kuan nanungkabs. Di ba? Muna. Daghan tag kulon ani gel tent ni siya. Long lasting, lisod di siya magkuan, dugay di siya tangtangon. Di ba, gwapa na? So, mo na magic sa atong mga produkto. Ang lipstick ta. Di ba? Gel tent. Gel tent lang. Daghan shade, actually, 5 ka-shade ang atong gel tent. Pili mo kung sa bagay ninyo. Available na sa Nielbana School Supply, sa Rosman, Modesti Supply, diha sulod sa Changi. Available gihapon sa Ambit Store diha sa Makinhas, sa Miriam Gason Station, o available gihapon sa RK Variety Store. Pili lang mo dito kay daghan kayong color na maglibog mo. Pero usa lang dyan ang sigurado, nindot ang atong mga produkto. Okay? Hoy, walang tayo igong oras, manamilit na ta, ugmang adlaw paningkamutan na to, nga mag-uban ta pagbalik din hilang gihapon sa atong tulumanon, ang 93.5 Marion FM sa programang Mga Hagawhaw sa Dughang Samaran. Sa gihapon, kini ang yung ubos na lagad sa kahanginan, manamilit og moingon. Walay problemang dili kayang sulbaron ko ang pulong sa Ginoo atong sabton. Nagkasalamat og maayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw